सानहा 9 मई में बानी चेयरमैन पीटीआई से लाहौर पुलिस की तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। ताहम तफ्तीश के दौरान बानी चेयरमैन ने पंजाब फोरेंसिक साइंस के माहिरीन को 3 टेस्ट देने से इनकार कर दिया है। बानी चेयरमैन पीटीआई के पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए लाहौर पुलिस अडियाला जेल पहुंची। पुलिस की तफ्तीशी टीम के साथ पंजाब फोरेंसिक साइंस के माहिरीन भी मौजूद थे। FPSCA माहिरीन ने बानी चेयरमैन का झूठ पकड़ने वाला पॉलीग्राफिक टेस्ट, वॉइस मैचिंग, फोटोग्रामेट्री करना था। लाहौर पुलिस टीम ने बानी चेयरमैन से 9 मई वाकयात से मुतल्लिक मुख्तलिफ सवालात भी करने थे। ताहम तफ्तीश के दौरान पुलिस ने बानी चेयरमैन पीटीआई से मुख्तलिफ सवालात किए तो बानी चेयरमैन ने सवालात के जवाब देने से इनकार करते हुए कहा कि मुझे पुलिस पर एतबार नहीं। तहरीक इंतशार के सरगना ने बिलाखिर 9 मई के वाक़े में सहूलतकारी और मनसूबा साजी का एतराफ़ जुर्म कर ही लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले कि पीटीआई की सियासत हमेशा तशद्दुद और शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाने के गिर्द घूमती रही है। उन्होंने हमेशा लाशों पर सियासत की है। 9 मई को 200 से जायद फौजी तनसीबात और GHQ पर हमले किए गए। कोर कमांडर हाउस के बाहर इमरान न्याजी के खानदान के लोग मौजूद थे जो हमलों की हिदायत देते रहे। जवान पाक दहशत गर्दों का तरबती हेडक्वार्टर्स बना रहा जहां पेट्रोल बम तैयार किए जाते हैं और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा है कि तुर्कमानिस्तान की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के वज़राए खारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। हमने आला सतह के मुज़ाकरात और तबादलों को एक फ़रोग पर इत्तफाक किया है। उन्होंने कहा कि खुशी है कि पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के ताल्लुकात मुस्बत समत की तरफ बढ़ रहे हैं। मुलाकात में हमने दो तरफा एजेंडे के साथ इलाकाई अमलों और आलमी पेशरफ्त का अहाता भी किया है। दोनों ममालिक के अवाम एक दूसरे से मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं। MKM के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर IT अमीनुल हक ने शिकवा किया है कि हमें अभी तक PTI पाबंदी के हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत इस हवाले से हमसे राब्ता करती तो फिर मीटिंग भी इस पर गौर करते। साफियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मुफाहमत और बातचीत ही मसले का हल है, पाबंदी नहीं। हम भी इस तरह के हालात पहले भुगत चुके हैं, यही PTI भी जिम्मेदाराना सियासत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक MKM की लीगल टीम से मुशावरत जारी है। मशवरा कर रहा है, मशावरत कर रहा है और मरकजी कमेटी जो भी फैसला करे यकीन हम सब मिलकर उसको फॉलो करेंगे। अच्छा सर, वैसे आर्टिकल 6 के ऊपर अब मुशावरत तो कर ही रही है हुकूमत और पाबंदी लगाने के हवाले से, तो उस पर आपसे जब कंसल्टेशन होगी तो अपनी क्या है कि आप इंडोर्स करेंगे फैसले को? हाँ देखिए, मैं एक पार्टी का एक कारकुन और सियासी वर्कर हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम फैसला खालिद मकबूल सिद्दीकी और पूरी मरकजी कमेटी मिलकर करेगी। तो जिसे कहते हैं कि मशावरत से ही फैसला होगा, मशावरत का जो भी फैसला होगा वो मेरा ख्याल तमाम प्रेस को बता दिया जाएगा। जी ठीक। अच्छा अमीन भाई, एक जो हुकूमत ने 3 बड़े ऐलानात किए, एक तो नजरसानी अपील में जाने का, दूसरा आर्टिकल 6 लगाने का हुकूमती अहदेदारों पर साबिक और PTI पर पाबंदी, तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट की किसी ऑफिशियल या किसी वजीर या वजीर आजम ने कोई मुशावरत की थी आपसे? देखिए, आज से मेरा ख्याल है 4 दिन पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें कहा कि उन्होंने इत्तेहादियों के एतमाद में लिया गया है। आज तक जो मेरी मालूमात है पार्टी के टॉप लीडरशिप के साथ कि MKM को एतमाद में नहीं लिया गया, MKM से कोई मशावरत नहीं की गई। हाँ, अगर हुक्मरान जमात वज़ीर आज़म साहब या उनके वफाकी वज़ीर राब्ता करेंगे तो MKM की मरकजी कमेटी बैठेगी, मशावरत करेगी, मशावरत के बाद कोई भी फैसला करेगी। यस, एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि मुल्क में हर सूरत में जमहूरी रवायत कायम और दायम रहना चाहिए। PTI को चाहिए कि एक जिम्मेदार सियासी पार्टी का किरदार अदा करे और हर सूरत में मैं समझता हूँ मुफाहमत की पॉलिसी को अपनाते हुए जमहूरी रवायत के अहम मुताबिक पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए काम करे। और भी पार्टी इसी तरह के मसाइल का शिकार रहे हैं और यही इस तरह के टूट फूट, दफ्तरों के छापे, सब कुछ होता रहा।
तो अभी आप पीटीआई को और अपने आप को दुख साझा समझते हैं, कैसे सुख? देखिए, एमकेएम पाकिस्तान 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 तक हम मसाइब के शिकार रहे। हमारे ऑफिसेज बंद किए गए, हमारे कारकुनान लीडरशिप को पायंद सलासिल किया गया, जिसे कहते हैं डिसअपियर कर दिया गया। लेकिन आज भी हम पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ खड़े हैं, आज भी हम जमहूरी रवायत के साथ खड़े हैं, आज भी हम पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए खड़े हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि होना ये चाहिए कि तमाम सियासी पार्टियों को मफाहमत का रास्ता अपनाना चाहिए, बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालना चाहिए। मुझे याद है कि जब 2015, 2016, 2014 में पीटीआई के अक्सर रहनुमा कहते थे एमकेएम पे पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन क्या पाबंदी मसाइल का हल है? लेकिन मेरा हाल है मफाहमत और बातचीती मसाइल का हल है। पीटीआई की जो सेक्रेटरीट पे कल कार्रवाई हुई है, तो आप इसकी हमायत करेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि पीटीआई को बजात खुद एक जिम्मेदार सियासी पार्टी का किरदार अदा करना चाहिए और होना ये चाहिए कि हुकूमत के खिलाफ बिल्कुल तनकीद करें, सियासी पार्टी के खिलाफ बिल्कुल तनकीद करें, लेकिन रियासत के खिलाफ इक़दार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास हुआ। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ारत तिजारत और मुतल्लिका इदारे 3 बर्स में बरामदात के $60 अरब के हदफ के लिए अमली इक़दामात करें। गुज़िश्ता माली साल मुल्की बरामदात $30 अरब से ज्यादा रही। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT बरामदात $3.2 अरब से तजावुज कर गई, जो कि खुश आइंद अमर है। उनका कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। FBI की जानिब से बरामद कुंदगान के रिफंड्स में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं किया जाएगा। दौरान इजलास वज़ीर-ए-आज़म ने बरामद कुंदगान के मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करने की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि आखिरकार 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफी गुनाह कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म के बयान पर तबसरा करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पीटीआई जमात नहीं, इंतशारी टोला है। इनका मकसद शरपसंदी और रियासत को नुकसान पहुंचाना है। शवाहिद और सबूतों की मौजूदगी में कार्रवाई होना कौमी मफाद का तकाजा है। मरीम नवाज मजीद बोली के 4 बार टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई के मनसूबाबंदी की गई। जमान पार्क में पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमला करने की तरबियत दी जा रही थी। जमान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा, ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से जायद फौजी तनसीबात पर हमले हुए, एयरफोर्स के तैयारों को आग लगा दी गई, कोर कमांडर हाउस जलाए गए। पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने, शोहदा की यादगार की बेहुरमती की साजिश भी इसी किस्म का एक हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि ये वही साजिशी गिरोह है जिसने दोस्त ममालिक को पाकिस्तान से दूर किया। साजिशी गिरोह ने CPAC और चीन पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए। प्याफ फाउंडर्स अलायंस इस साल भी मिलकर इलेक्शन लड़ेगा। गुलबर्ग में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पेट्रोल इन चीफ प्याफ मियां सुहेल निसार, चेयरमैन प्याफ सेनेटर जफर इकबाल चौधरी और चेयरमैन फाउंडर्स मियां मिसबाहुर रहमान और साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शहजाद अली मलिक और साबिक सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख ने ऐलान कर दिया। इस हवाले से देखते हैं अली फारूक की ये रिपोर्ट। प्याफ ऑफिस में प्याफ फाउंडर अलायंस के अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि प्याफ फाउंडर अलायंस 22 साल की तरह इस साल भी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन मिलकर लड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में प्याफ फाउंडर अलायंस की मरकजी क़यादत और अहदेदारों ने शिरकत की। फाउंडर ग्रुप के सरबराह मियां मिसबाहुर रहमान ने इस मौके पर कहा कि हमारे ग्रुप का इत्तेहाद प्याफ से है, किसी एक शख्स से नहीं। इत्तेहाद हमारा माशाल्लाह 24 साल से चल रहा है। हमने लाहौर शहर को पिछले 24 साल में 21 प्रेसिडेंट, 21 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और 21 वाइस प्रेसिडेंट दिए हैं, जिन्होंने लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत की है। ज़्यादा मीडिया जानता है कि लाहौर चैम्बर ने क्या किया, जो ज़ल्ज़ला आया उसमें क्या किया, जब फ्लड आया उसमें क्या किया।
تو یہی پتہ چلا کہ ہمارا ایگریمنٹ جو ہے وہ جب 22 سال پہلے ہوا تھا میاں شفقت صاحب کے ساتھ, جو اس وقت چیئرمین تھے پیاف کے, اور ماشاءاللہ وہی چل رہا تھا, تو وی ڈیسائیڈڈ کہ ہمارا کیونکہ انہی کے ساتھ ہے اور میجورٹی پریزیڈنٹ بھی ان کے ساتھ ہیں, تو ہم انہی کے ساتھ رہیں گے اور انہی کے ساتھ چلیں گے. پیاف کے پیٹرن اینڈ چیف میاں سہیل نثار نے کہا کہ لاہور چیمبر آف کامرس کا الیکشن جیت کر حسب سابق پیاف فاؤنڈر الائنس تاجر اور کاروباری برادری کی خدمت کرے گا. اور میری خواہش ہوگی کہ ان میں ہم ینگ جنریشن جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ آئے اور ہمارے ساتھی بنے, اور ان کی جو اویئرنیس ہے وہ شاید ہم سے آج ویسی نہ ہو جیسے ان کی ہے آج, اور مل جل کے آ کے چیمبر کو ایک مثالی چیمبر بنائیں گے لاہور کی انشاءاللہ. پیاف کے چیئرمین سینیٹر ظفر اقبال نے کہا کہ ہمارا الائنس اس سال بھی لاہور چیمبر کے الیکشن میں کلین سویپ کرے گا. الائنس پچھلے 24 سال کامیابی کے ساتھ چلتا رہا, اور اس نے نہ صرف چیمبر میں بلکہ بزنس کمیونٹی کی بے پناہ خدمت کی, تو آج بھی وہ الائنس قائم و دائم ہے. لاہور چیمبر آف کامرس کے سابق صدر شہزاد علی ملک نے کہا کہ فاؤنڈر گروپ کا الحاق پیاف سے ہے, کسی ایک شخصیت سے نہیں. یہ کوئی نیا الائنس نہیں ہونے جا رہا, ہم نے صرف کلیریفیکیشن جو مارکیٹ میں بات چل رہی تھی, کنفیوژن تھا, اس کو درست کرتے ہوئے آج اکٹھے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنا یہ جو الائنس ہے کنٹینیو کر رہے ہیں, اور اس میں ایک شخصیت کے ساتھ نہیں, ہم ایک جو ٹریڈ باڈی کا گروپ ہے اس کے ساتھ مل کے, جس کے ساتھ ہم نے 24 سال پہلے الائنس کیا تھا, اسی کے ساتھ چل رہے ہیں. کیمرہ مین شہین بابا کے ساتھ علی فاروق کوہ نور نیوز لاہور. جبکہ دوسری جانب تجاوزات مافیا کے خلاف بلدیہ عظمیٰ کا شکنجہ مزید سخت. ایڈمنسٹریٹر MCL رافع حیدر کی ہدایت پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے شہر بھر میں 2 شفٹوں میں آپریشن جاری. چیف آفیسر علی عباس بخاری کی زیر نگرانی تمام زونز میں ریگولیشن ونگ کا اسکواڈ متحرک ہو گیا ہے. DC لاہور رافع حیدر کا کہنا ہے کہ 165 سے زائد عارضی تجاوزات کا سامان سٹور میں جمع کروایا گیا ہے. نشتر زون, راوی زون, داتا گنج بگ زون اور علامہ اقبال زون میں انسداد تجاوزات کاروائیاں کی گئی ہیں. شہر کے عام شاہراہوں اور علاقوں سے 435 بینرز اور سٹریمرز بھی ہٹا دیے گئے. لیسکو کے 3 اہلکار نوکری سے برخاست, 3 کو مالی کٹوتی کی سزائیں دی گئیں. 3 ملازموں کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا. CEO شاہد حیدر نے کوہ نور نیوز کو بتایا کہ بجلی چوری میں ملوث کسی آفیسر یا آفیشل کو نہیں چھوڑا جائے گا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ساجد کاظمی کی اس رپورٹ میں. حکومتی پالیسی کے تحت محکمہ بجلی میں بجلی چوری اور چوروں کی سہولت کاری میں ملوث اہلکاروں کی سزاؤں کا خوفناک سلسلہ زیرو ٹالرنس پر پوری آب و تاب سے جاری ہے. گزشتہ دنوں حافظ سلطان محی الدین ALM قلعہ محمدی سب ڈویژن, وسیم اکرم میٹر ریڈر اچرا سب ڈویژن اور محمد نوید LS2 شالمی گیٹ سب ڈویژن کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا. اسی طرح اچرا سب ڈویژن کے 3 میٹر ریڈرز افضال احمد, علی رضا میٹر ریڈر, محبوب عالم میٹر ریڈرز کو تنخواہوں سے مقررہ وقت کے لیے مالی کٹوتی کی سزائیں دی گئی. جبکہ اچرا سب ڈویژن کے ہی 3 میٹر ریڈر مظہر اقبال, عبد الرحمان اور شرافت علی میٹر ریڈر کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا. کوہ نور روزی روزگار کے خاتمے پر مبنی سنگ دلانہ اور خوفناک سزاؤں کے بارے جب ہم نے CEO لیسکو شاہد حیدر سے ان کا موقف لیا تو انہوں نے کہا کہ وزارت توانائی کی انسداد بجلی چوری مہم میں ہر نقطہ نظر سے بجلی چوری کے خاتمے کے لیے بجلی چوروں اور ان کے اندرونی بیرونی سہولت کاروں کے خلاف سخت ترین فیصلوں کے احکامات ہیں. البتہ دوسری چھوٹی موٹی روزمرہ کی غلطیوں یا کوتاہیوں پر محض سرزنش ہی کی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ برخاستگیوں کے فیصلے خوشی سے نہیں کیے جاتے, لہذا اہلکاروں کو دیانتدارانہ رویے سے ہمیں انتہائی فیصلوں سے دور رکھنے کی سخت پالیسی اختیار کرنا ہوگا. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد متحرک چودھری شہباز احمد نے بارش کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے شہر بھر کا دورہ کیا ہے. انہوں نے عثمان بلاک ڈسپوزل مونسون ایمرجنسی کیمپ اور لبرٹی چوک مونسون ایمرجنسی ریلیف کیمپ کا بھی دورہ کیا. تمام عملے کو ہدایت دی گئی ہے کہ بارش کے دوران متحرک رہیں تاکہ کسی بھی علاقے میں پانی کھڑا نہ ہو. وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب احمد نے چارج سنبھال لیا. ڈائریکٹر جنرل LDA طاہر فاروق نے وائس چیئرمین کو LDA آفس میں خوش آمدید کہا.
میاں مرغوب احمد کے LDA آفس پہنچنے پر LDA ورکرز یونین کی طرف سے شاندار استقبال کیا گیا۔ LDA ورکر یونین کے صدر کاشف گجر اور دیگر ملازمین نے وائس چیئرمین میاں مرغوب احمد پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ اس تقریب کا مزید احوال جان لیتے ہیں کامران علی کی اس رپورٹ میں۔ وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب احمد نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ ڈائریکٹر جنرل LDA طاہر فاروق نے وائس چیئرمین کو خوش آمدید کہا۔ وائس چیئرمین میاں مرغوب احمد LDA آفس پہنچے اور LDA ورکرز یونین کی جانب سے ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ورکر یونین کے صدر کاشف گجر و دیگر ملازمین نے وائس چیئرمین میاں مرغوب احمد پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ کہا، شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ اپنی تمام تر سینئر قیادت نواز شریف اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا شکر گزار ہوں۔ مزید کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کو آگے بڑھائیں گے۔ ملازمین پوری محنت سے کام کریں، شہریوں کو ریلیف فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا، لاہور کی ترقی اور عوام کی خدمت کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت شہریوں کو ریلیف دینے اور نظام کو آسان بنانے کے لیے کام کریں گے۔ اس موقع پر میاں منیر، میاں اسلم سلیم، سید نافع شاہ، اجاز حفیظ، سید ندیم الحسن شاہ، محمد عامر اور دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ کیمرہ مین چاند کے ساتھ کامران علی، کوہ نور نیوز، لاہور۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے احکامات کی روشنی میں ڈائریکٹر FIA لاہور زون سرفراز خان ور کی ہدایت پر FIA لاہور زون کی بڑی کارروائی اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل نے لکشمی چوک میں کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے شناخت ملک نوید اور خالد منیر کے نام سے ہوئی ہے۔ قبضے سے جعلی ایرانی پاسپورٹ، اٹالین رہائشی فیک کارڈ، FIA امیگریشن جعلی سٹیمپ، یونان کی جعلی سٹیمپ اور ایرانی امیگریشن کی جعلی سٹیمپ بھی برآمد کی گئی ہے۔ ڈائریکٹر FIA لاہور زون سرفراز خان ور کا کہنا تھا کہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزمان کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بجلی کا بل خون سفید کر گیا۔ گجرانوالہ میں بجلی کا بل ادا نہ کرنے پر بھائی نے چھریاں مار کر بھائی کو قتل کر دیا۔ بھائی کو قتل کرنے کی CCTV فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں بھائی کو دوسرے بھائی کے گلے پر چھری کا وار کرتے ہوئے واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے توصیف سے۔ توصیف، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی، ایسے ہے کہ 30,354 روپے بل آنے سے بل کی تقسیم پر سگے بھائیوں میں تنازع بن گیا۔ بجلی کے بل نے بھائیوں کا خون سفید کر دیا۔ بجلی کا بل ادا نہ کرنے پر بھائی نے چھریاں مار کر بھائی کو قتل کر دیا۔ سگے بھائی کو قتل کرنے کی CCTV فوٹیج اور FIR کاپی جو ہے کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ CCTV فوٹیج میں بھائی کو دوسرے بھائی کو گلے پر چھری کے وار کرتے واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزم مرتضیٰ نے ہنجر کا وار کر کے اپنے چھوٹے بھائی محمد عمر کی شہرت کاٹ دی، جبکہ مقتول اور ملزم کی بہن بیچ بچاؤ کی کوشش کرتی رہی، مگر ملزم نے تیش میں آ کر سرے عام گھر سے نکال کر بھائی کی شہرت کاٹ دی، جس پر علاقہ میں کوہرام مچ گیا۔ محمد عمر کو ہسپتال منتقل کیا گیا مگر زخموں کی تاب نہ لا سکا۔ پولیس تھانہ گرجاک نے مقتول کی بیوی ماہ نور کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم مرتضیٰ کو نواحی علاقہ ڈکی اشفاق سے گرفتار کر لیا ہے۔ جی بہت شکریہ توصیف آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پیپلز پارٹی نے بھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے 12 جولائی کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی دائر کر دی ہے۔ سپریم کورٹ میں پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق ایچ نائک نے اپیل دائر کی، جس میں مخصوص نشستوں کا 12 جولائی کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون پہلے ہی مخصوص نشستوں کا فیصلے پر نظر ثانی دائر درخواست کر چکی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے 12 جولائی کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی دائر کر دی ہے۔ سپریم کورٹ میں پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق ایچ نائک نے اپیل دائر کی، جس میں مخصوص نشستوں کا 12 جولائی کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون پہلے ہی مخصوص نشستوں کا فیصلے پر نظر ثانی دائر کر چکی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹرا پارٹی انتخابات کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو دستاویزات جمع کروانے کے لیے مہلت دے دی۔ ممبر سندھ نثار دورانی کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کے 3 رکنی کمیشن نے PTI انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت ممبر خیبر پختونخوا نے دریافت کیا کہ PTI اب ایک ادارہ نہیں ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں وہ کون سی اتھارٹی ہے جس نے پارٹی الیکشن کروائے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر غور نے کہا کہ تحریک انصاف کے حالیہ انٹرا پارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن کا کوئی اعتراض نہیں آیا۔
सिर्फ चंद तकनीकी और कानूनी सवालात हैं जिनका हम जवाब देंगे। इस मौका पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन से दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। उन्होंने बताया कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से पुलिस तमाम दस्तावेजात हत्ता के वाटर डिस्पेंसर भी उठा कर ले गई है। और अभी आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद ने पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए इन्हें एफआई के हवाले कर दिया है। अदालत ने दीगर तहरीक इंसाफ के मर्द कारकुनान को भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है, जबकि 2 खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है। कबल अज़ीम वफाकी तहकीकाती इदारे एफआई ने रऊफ हसन को जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में पेश किया, जहां पीटीआई की जानिब से वकील लतीफ खोसा अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज पर एफआई प्रोसिक्यूटर ने अदालत से रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट की डिवाइसेस बरामद करनी है। डिवाइसेस मिल गई तो मजीद तफ्तीश भी की जाएगी। एफआई केस में 30 रोज़ा तक जिस्मानी रिमांड दिया जाए। वकील लतीफ खोसा ने रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालफत करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ का ऑफिस सील कर दिया गया था। हाई कोर्ट में केस है। फुल कोर्ट के 11 और जजेस ने कहा कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और रहेगी। लतीफ खोसा ने मजीद कहा कि रऊफ हसन का मीडिया सेल से कोई ताल्लुक ही नहीं, मखसूस नशिस्तों की उम्मीदवार खातीन थी, इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि पंजाब असम्बली के इजलास के लिए अपोजिशन के कहने पर इजलास बुलवाया। अपोजिशन लीडर मरात लेते हैं मगर हाउस में नहीं आते। इजलास में एक दिन पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च होता है। रेक्विजिशन के खत पर इजलास शुरू किया गया। कई घंटे हाउस में मौजूद रहा कि लोग आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मेरे और अवाम के पैसों से आपका नुमाइंदा बैठकर फैसला करता है। आज 3 बातों का मुकदमा इन लोगों के सामने रखूंगा जो सोचते हैं कि मुल्क में मौजूद बुराई का बाइस कौन बन रहा है, उनका तायुन भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 60 के करीब पाकीज़ा और आला मनसब के लोग सिर्फ सफरी अलाउंस के लिए हाजिरी लगाकर गायब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 3 दफा अपोजिशन के पास नुमाइंदे भेजे मगर ये जानबूझकर तमाशा देखते रहे। ये रविश क्या है कि मैं हूं तो इजलास चलेगा वगरना डी चौंक जाना होगा। रेक्विजिशन आया है ऑपोजिशन का और इसका कानून ये होता है कि जब ऑपोजिशन रेक्विजिशन देती है, हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग जब वो रेक्विजिशन देते हैं तो असेंबली पाबंद होती है, स्पीकर पाबंद होता है कि उनके कहने पर इजलास को तलब किया जाए। मैंने कहा देखें किस बुनियाद पर ये रेक्विजिशन दी गई है और उनका इस वक्त क्या सीरियस मसला है पब्लिक इंपॉर्टेंस का। उन्होंने कहा जी लॉ एंड ऑर्डर किस पर बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी प्राइस हाइक किस पर बात करना चाहते हैं। वो एजेंडा मैंने मुकर्रर कर दिया, इजलास तलब कर लिया। इजलास को तलब करने में, एक दिन का इजलास तलब करने में 3.5 करोड़ रुपया खर्च आता है। एक दिन का इजलास तलब करने में, एजेंडा मुकर्रर करने के बाद, इजलास को तलब करने के बाद, अब ये उनका फराइज़े मनसबी है। ये इजलास उनके कहने पर बुलाया जाता है जब रेक्विजिशन हिज़्ब इख्तिलाफ दे। अब ये इनका फराइज़े मनसबी है कि ये उधर आकर जो अवामी तकलीफ के, पब्लिक इनकन्वीनियंस के वो नुकात जिसकी बुनियाद पर ये इजलास तलब किया जाता है, पब्लिक एक्सचेकर का, आपका मेरा, आपकी जेब से गया टैक्स का पैसा, उसकी बुनियाद पर ये आपका नुमाइंदा ऐवान बैठता है, उन मसाइल पर बहस करता है, तकरीर करता है, दलील देता है। वो जो जगह अहले हलो अक्द की है वहां पर इस मसले को सुलझाया जाता है। वो लोग जो ये इजलास तलब करवाते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ के, वो अपनी तजावीज़ सामने रखते हैं, हुकूमत अपनी कारकर्दगी बताती है, मैं और आप बैठकर सुनते हैं और हमें ये फैसला करने में आसानी होती है कि जो नुक्ता नजर इस वक्त कहा जा रहा है क्या ये तनकीद सिर्फ बराए तनकीद है या इसमें इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है या हुकूमत की कहीं पर कोई गलती है जिसको दुरुस्त किया जा सकता है। अब इजलास तलब कर लिया गया कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ग्रेव है, प्राइस हाइक बहुत, कीमतें। वुमेन्स एशिया कप में पाकिस्तान ने यूएई को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी वुमेन्स टीम ने 104 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल किया। गुल फिरोजा ने 62 और मुनीबा अली ने 37 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। यूएई ने पहली बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 103 रन बनाए।
तरेठा सतेश 40 रन बनाकर नुमाया रही। सादिया इकबाल, नशरा सिंधु और तूबा हसन ने 2-2 विकेटें हासिल की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर ने आधी रात को खातून से मुलाकात से मुतल्लिक कहा है कि इन्हें डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में निकलने से मना किया है। बोले, मैंने मैसेज करके किसी से कोई जबरदस्ती की कोशिश नहीं की। सहाफी ने सवाल किया कि क्या पुलिस ने खलीलुर रहमान कमर से दरियाफ्त किया कि वो रात के इस पहर खातून से मुलाकात करने क्यों गए थे। इस पर ड्रामा निगार का कहना था कि मैं इस वक्त बीमार हूं और मुझे डॉक्टर्स ने 5 साल के लिए धूप में निकलने से मना किया है। डॉक्टर्स ने ना भी मना किया होता तो हम रात को मुलाकातें करते हैं और इसमें जेंडर्स की तमीज़ नहीं की जाती कि खातून है या मर्द है। मैं 10वीं दफ़ा आधी रात को मर्दों से मिला हूं तो क्या ये तंजीम साजी थी। मैं 4:40 पर जब सादिक का वक्त था जब मिला। इसका जवाब देने दीजिए मुझे, इसका जवाब। हमारे जो शोबिज में लड़कियां हैं वो किस किस्म के कपड़े पहनती हैं और किस किस्म की उनकी गुफ्तगू होती है, वो मैं 27 साल से देख रहा हूँ। इट इज नथिंग न्यू टू मी एट ऑल। और मुझे ये इल्म में नहीं था कि वो अकेले है घर पे। वो उसको खातून नहीं कहता, मैं माफी चाहता हूँ। वहाँ पे है फरमाइए। मैं इस वक्त बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में जाने से मना कर दिया है। वो ना भी मना किया होता तो हम रात को मुलाकातें करते हैं और उसमें जेंडर की तमीज नहीं की जाती कि ये खातून है और ये मर्द है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से मज़ीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।